салом, номи ман Суроб, канали Автолайфай ва мо қарор дорем дар бошимозори душанбе якчанд мошинои биқаги дар ин авор тамошо кунем. боваъд дорум ҳаматон роҳат мекунем. як ҷои бароя да бишинем, лайкура бизанем, навора то охират тамошо кунем. бинем ки нарх наво чӣ хеле арзоне ки қимат. ҳатман бинависонед, дастгиҳоро фаромӯш накунед, дастгиҳтон сӯз ширагиҳад. ай шумо фақат лайкура мондан ва спонсори канали мо бародаро айни ҳол акай абдуқаҳҳорай ки гурӯза перевозка дора. мақсад борои шумо ай Россия ба Тоҷикистон меояд, Тоҷикистон ба Россия мебарад. нархош арзон астае. хуб ай Россия ба шаҳри Душанбе, Норак, Бохтар, Ҳисор, хуб Калхозобод, Шаҳри Туз, Ёвон ба ҳамин шаҳрҳо бурда мерасонад борои шуморо. мақсад ай Московский област агар борои шумо ай 100 кило боло бошад, шумо омада гирифта мебаранд. номрошон дар рӯи экрана. ҳатман ай номи канали Автолайф гап занем, бо барои шумо 15% дигар скидка мекунад. так што бороро ҷамъ накунед, сразу равонаш кунед. ҳами ака одами бо варинокай. саломат бошед. марамад мерседесҳои GLS иш солош 2019 бародаро. объёми 4.5 қатъи 13 литр асло дорад. иш солош кунатар. марамад тамошо мекунем. ози ҳамаҷо шахшу ба наҳор мегирам. шам состояниш изалай бадай. 22 и вай светиш салонаш хеле чи аст. шоколадный цветай. люк, хоб, старт-стоп, монитор, поли наворот, автопилот. ози агар тарафан мегирам, як бинен ав тарафан. ира чанд та гуфтеси ака? чанд? ира 65,000 $. خب نرخی 65,000 $. انا با معامله داره. خریدار انیق باشه این سال با معامله میشه. نمره اکنه 85 4 تا 5 51. این مرسدس بارداره 2010 سال، объем 3.5 قطعی. یک تماشا میکنیم. یک سالن شبینین. توزک краскаш ҳам зура ягон ҷо задагӣ хел кардагӣ надора. нақи боша як бинин. безключовой доступ дора. 4 электропакет. кожный салон. мултирул, монитор, автопилот. хоб кожный салон люк дора. мониторш чё? ям гарилои ман гошин. хоб чанд ҳафта сироҷи? 145 мегем бо савдо мешавад. 145 мега ҳоҷи бо муомила мешидай. фақат сум вариант ялиш. фақат сум қатӣ. хоб номро табгу. диловаршо 885 885 0494 намарамат занг зайнакада ватсап ҳам дора. ҳам дорем бо қатиш чахчах.
Hyundai бардора объеми D 2017 сол. Як тамошо мекунем. Ассистенти балонош. Mahkama. Huya mahmut. Ne falan gibi. Tayrovka چند خیلی دیگه؟ تو دکابرا تنیروفکا داره 27 دکابرا میشه خطاب پشپارتا تمام 4 تا الکتروپاکت مولتی رول коробка автомат монитор старсол дорам калита خب задний камера همه فункция دارم خب چند تا تستیر اوجی 130 تا با معامله میشه فقط سوم وارنت یالیش فقط سوم قطعی نمره تا بگو 553 87 53 53 زنگ بزنید نوشته قطعیش معامله کنین با ارزان هم میکنه پانسنر همش کار میکنه تا تاکسی باردارا خب بیام یک 5 خطی خب کدام سال چای گفتی اکایره 2007 سال چای نه سالونش шампанский света безключевой доступ дора 4 электропакет коробка автомат хоб монитор стар стоп дора салонش тоза همین نورا که 988 94 04 84 چند تا هفته سیره 78 تا میگه با معامله میشه اینا من زنگ بزنید چخ کنید اینا تانگین برادرها چیستا برای مختصای تانگین 2007 سال объем یک قطعی 4 بالون پاچکا زدگی اینا تماشا میکنیم اینا خیبوش یک ساله دقیقا دوره که سالانه حجا دوره میگه این از خودش چند قد پریمیر یک باشه ابیومی 110 کیلومتر میگردم 110 تا میگردم نه سخت یا سخت تلاش کنی خیلی میگردم گاز بنزین گاز بنزین میدای با معامله دوره 22000 روپیه 22000 با معامله دوره نورو تا بگو 93 540 77 88 نمرات زنگ بزنید چخ کنید در همین دارید شنبه گشتگی بوده این مرسدس باردارا گروزاویش 60000 میگه دیزل 10000 یک گفت که ماشین مرا یک پارتو یک تماشا کنه یکم بالچیک باشه مرا زنگ بزنم امید کنه این سپلاشنای برای برای خیلی کداگه 3 تن میبره تو 3 تن میبرده یک میبینیم 60 تا گفته اگه 60 تا گفتی 60 تا گفتی یا جی دیزل گفتی بسم الله 5 کورسای دیزل ده اینا
نرخی باش ساسنش نرمال نه نوروش نوتو نوروش 90 500 4 تا 4 90 500 4 تا 4 نمرم زنگ زنه کده با قطیش چخ کنه تا فیل در باردارو 2007 سال اسکشای این یک تماشا میکنیم این اخی باشم بینیم بستودشوی دو استوب داره 4 تا الکترا پاکت коробкаш автомат старт стоп монитор салонш камтар чанг шидага ҷа ҳаво безебай 80 тамага бо муомила мешава номро як бор гап гӯ ака 103 3 та 34 номрош ина марамад занг бизанем чахчах кунем